ছা কথা সৃষ্টির বুকে অন্যন্তয়হীন এই বীচ রাস্তায় বসে ভাবতে থাকি, পৃথিবীর অজানা সেই শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ওই নুকান্ত গুপ্ত রহস্যের কথা। পৃথিবীর অজানা সেই শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকি এই পৃথিবীর সৃষ্টিকারকের সেই সফলতার ওই গুপ্ত ঠিকানার কথা। চলো আমরা মিলে বেরিয়ে পড়ি অন্ধকার কালো মেঘময় ওই রাস্তার ধরে। ঈশ্বরের সৃষ্টি করা সেই সফলতার চাবি কাঠির খোঁজে চেয়েছি সৃষ্টিকারকের না শেষ হওয়া ওই অনন্তশীল জ্ঞান সাগরজলে পাড়ি দিতে, মোড়ে আরও জানতে চাই ওই জ্ঞানসাগরের নুকান্ত ওই গুপ্ত রহস্যের কথা। খুলতে চেয়েছি সৃষ্টিকারকের সব গুপ্ত সিন্ধুকে আবদ্ধ সব গুপ্ত রহস্যগুলিকে। চলো আমরা মিলে আরও একবার বেরিয়ে পড়ি অমূল্য ওই সম্পদের ঠিকানার খোঁজে। ভয় পেয়েছি হয়তো আমি নিজের ঠিকানা হারানোর সেই শেষ মুহূর্তের কথা ভেবে, তাও আমি চলতে থাকি হয়তো ক্ষমা প্রার্থনার অন্তিম সেই শেষ অপেক্ষায়। শুনেছিলাম এই একটা কথা হয়তো কিংবা ঘুমন্ত অবস্থায় শেষ হবার অন্তিম সেই মুহূর্ততে হয়তো আমি বুঝতে পারি ঠিক কিসের খোঁজে ছিলাম মোড়ে। ঈশ্বরের হাতে তৈরি সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু যাকে না দেখা যায় না স্পর্শও করা যায় না শ্রবণ করা সম্ভব, তাকে শুধুই অনুভব করা যায়, সেটা হলো শুধুমাত্র পরম আনন্দ। Chayaka tha sitting on this endless beach road in the bosom of creation, I kept thinking, standing at the end of the unknown world, the words of that last secret. Standing at the unknown end of the world, I kept wondering where is the secret address of the success of the world's sustaker. Let's go out together on that road in the darkness. In search of the keys to success that God created, I want to pour into the never-ending knowledge ocean of the Creator. I want to know more about the secret of the ocean of knowledge. To open all the hidden secrets of the Creator, let's go out together one more time in search of address to that precious resource. I was scared thinking about that last moment of losing my address. Even so, I continue to wait until the end of the prayer for forgiveness. I had heard this either in my sleep or in my sleep. At the last moment of the end, maybe I can tell what exactly I was looking for, the most precious thing created by the hands of God, which cannot be seen, touched, heard, he has only to be felt. That is only Param Anand. चाया का था सृजन की गोद में इस अंतहीन समुद्र तट पर बैठा मैं सोचता रहा, अज्ञात दुनिया के अंत पर खड़े होकर, उस अंतिम गुप्त रहस्य के शब्द। संसार के अज्ञात छोर पर खड़ा मैं सोचता रहा कि संसार की सफलता का गुप्त पता कहाँ है। चलो अंधेरे में उस राह पर साथ चलते हैं, भगवान द्वारा बनाई गई सफलता की कुंजी की खोज में। मैं सृष्टिकर्ता के कभी न खत्म होने वाले ज्ञान सागर में उड़ेलना चाहता हूँ। मैं ज्ञान के सागर के रहस्य के बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ, विधाता के सभी छुपे रहस्य खोलने के लिए। आइए उस बहुमूल्य संसाधन का पता खोजने के लिए एक बार फिर साथ चलें। मैं अपना पता खोने के उस आखिरी पल के बारे में सोचकर डर गया था, फिर भी मैं क्षमा के लिए प्रार्थना के अंत तक प्रतीक्षा करना जारी रखता हूँ। ये तो मैंने नींद में या नींद में ही सुना था। अंत के आखिरी क्षण में शायद मैं बता सकूं कि वास्तव में मैं क्या ढूंढ रहा था। ईश्वर के हाथों से बनी सबसे अनमोल चीज़, जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, न सुना जा सकता है। उसे सिर्फ महसूस करना होता है। वह केवल परम आनंद है।